बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले लंदन में अहले इस्लाम का कादियानियों से मुनाजरा हुआ, जिस पर मिर्ज़ा को तकलीफ़ हुई और उसने अपनी तकलीफ़ किन अल्फाज में ज़ाहिर की वो भी सुन लें। और इस तकलीफ़ के इजहार के साथ साथ पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी रद्द कादियानियत के हवाले से खिदमात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हैं, उनसे जो मिर्ज़ा को तकलीफ़ है वो तकलीफ़ दोबारा ताज़ा हो गई और उस तकलीफ़ का इजहार भी मिर्ज़ा ने अपने अंदाज़ में किया। ये दोनों बातें आप सुन लें। बाकी तुम्हारा ये कहना कि वो फितना खत्म कर दिया, वो फितना आज तक मौजूद है। ये भी 3-4 दिन पहले मुनाजरा हुआ है लंदन के अंदर, और वो फितना सर चढ़ के बोल रहा है तुम्हारे बाबों की वजह से। वो ला के चिश्ती रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं, थानी रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं, शिबली रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों के पास कोई जवाब ही नहीं है, और तुम्हारे बुजुर्गों के पास कोई जवाब ही नहीं है, और तुम्हारे बुजुर्गों के पास कोई जवाब ही नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को आज तक जिंदा रखा है तुम्हारे बुजुर्गों ने। कहते हो जी वो जी पीर मेहर अली शाह साहब टार्जन थे, पहुंच गए थे। अल्लाह के बंदो, वो तो निगाह मार के कुछ कर सकते थे, कादियान में उसको जला के राख कर देते। कहते हैं जी वो लाहौर आया नहीं, और ग्रेट ब्रिटेन ने नहीं आने दिया। उन्होंने कहा ये तुझे मरवा देंगे, क्योंकि ये अपने साथ काफी दहशतगर्द गुंडे लेके गया हुआ था, जिस तरह के तुमने भी अपने स्टेज पे नहीं रखा, और चुप के बाहर सुटो। हाँ, इस किस्म के काफी सारे पीर मेहर अली शाह साहब वहां से लेके गए हुए थे, और ज्यादातर उनमें पठान थे। तो ग्रेट ब्रिटेन ने कहा ये फितना खड़ा हो जाएगा। गुलाम अहमद कादियानी को उन्होंने कहा कि तू उधर ही बैठा रहे कादियान के अंदर, ये मुनाजरा नहीं होना। और ये कहते हैं जी अकेले ही दौड़ के फतह बना ली। यानी आले इस्लाम खुश हैं, लेकिन मिर्ज़ा को तकलीफ़ है लंदन मुनाजरा पर भी। और इसी तरह पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमात हैं रद्द कादियानियत के हवाले से, उस पर भी मिर्ज़ा ने किस अंदाज़ में अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर की वो आपने सुन ली। और पीर मेहर अली शाह साहब के मुतल्लिक़ जो मिर्ज़ा ने ज़ुबान इस्तेमाल की है, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़ुबान है। यानी मिर्ज़ा छोटे मिर्ज़े ने बड़े मिर्ज़े की ज़ुबान इस्तेमाल की है, बड़े मिर्ज़े की बोली बोली है। बड़े मिर्ज़े के इश्तिहारात छपे हुए हैं मजमूए इश्तिहारात के नाम से, जिल्द सोम सफ़ा 131। उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लिखा कि पीर साहब ख़ुद भाग गए हैं। ये जुमला भी मिर्ज़ा ने इस्तेमाल किया है, वो भी हम आपको सुना देंगे। और इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है कि मैं बहरहाल लाहौर पहुंच जाता, मगर मैंने सुना है कि अक्सर पेशावर के जाहिल सरहदी पीर साहब के साथ हैं। इसी तरह और भी कई जुमले लिखे हैं जो आपके सामने है। तो जो बात बड़े मिर्ज़े ने लिखी थी, छोटे मिर्ज़े ने उसी बात को अपने अंदाज में पेश कर दिया। तो छोटे मिर्ज़े ने बड़े मिर्ज़े की बोली यहाँ बोली है। पीर मेहर अली शाह साहब सामने आए, ठीक है, बड़े बड़े उलमा सामने आए। अब वो लादा बात है कि दोनों में से भागा कौन था, ये एक अलग चीज है। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ। मैंने वो सब कुछ इनको भिजवाया कि तुम्हारे पास भी कोई न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से चीजें मौजूद हैं कि कौन भागा है। ये टॉपिक एक अलग से है। जी नाज़रीन, देखा मिर्ज़ा ने क्या कहा कि कादियानियों ने जो मेरे पास मवाद भेजा है उससे तो यही लगता है कि ये लोग भागे हैं। और मिर्ज़ा कादियानी की इबारत हम आपके सामने पेश कर चुके हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है कि पीर मेहर अली शाह साहब के मुतल्लिक़ कि वो भागे हैं। तो मिर्ज़े ने बड़े मिर्ज़े की यहाँ ज़ुबान इस्तेमाल की है और उन्हीं की बोली बोली है। फिर मिर्ज़ा कहता है कि मैंने इनको भी भेजा है वो मवाद, और मैंने कहा है कि तुम भी किसी न्यूट्रल प्लेटफार्म से कोई चीज़ लेकर सामने आओ। तो सवाल ये है कि मिर्ज़ा जिसका हवाला दे रहा है, यानी कादियानियों ने मवाद भेजा है, क्या ये मवाद मिर्ज़ा के पास न्यूट्रल प्लेटफार्म से आया था? ये होती है दरअसल छोटे मिर्ज़े की बरीक वारदात कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनकी दरपर्दा हिमायत करना, और जिनकी इस्लाम के अंदर खिदमात हैं उनके मुतल्लिक लोगों के जहन में मनफी तासुर डालने की कोशिश करना। अभी चंद दिन पहले इंडिया में एक मशहूर मुल्हिद जवेद अख्तर के साथ शमाइल नदवी साहब की तारीख़ी गुफ्तगू हुई, मुकालमा हुआ, लेकिन मिर्ज़ा को वो भी हज़म ना हुआ। बजाय इसके कि मिर्ज़ा उसके मुतल्लिक कोई एक तारीफ़ी जुमला बोल देता, नहीं, ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा मिर्ज़ा ने उस पर तंज किया। वंस खुदा एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे सवाल इनवैलिड हो जाएंगे। और ये हमारे जो भोले भाले स्पीकर्स एथियस्ट के साथ सिंक फंसाते रहते हैं, और उन्हें हर बात का जवाब जो है वो साइंटिफिकली देने की या लिटरेचर की जुबान में देने की या लॉजिक के जरिए कोशिश करते हैं, और अक्सर औकात जलीली होते हैं एथियस्ट के हाथों। वो इसी वजह से होते हैं कि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की है। ये पिछले दिनों जो आपके पड़ोसी मुल्क में एक मुनाजरा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, वो मुनाजरा पाकिस्तान में तो कोई सोच भी नहीं सकता, और अगर होता तो दोनों पे 295A लग जाती। तो इन्हें खुदा की बात ये करने वाली है, बात ये कर रहे हैं जी बड़ा मजा आया जी मुनाजरा देखने का। क्या मजा आया भाई मुनाजरा देखने का? 295A लगती है दोनों के ऊपर, चौपड़ियां नाले दो दो। जाहिर है जब आप एक दहरिया शख्स के हाथ चूमेंगे तो आप ताजीम कर रहे हैं ना खुदा के गुस्ताख की। 295A लगती है। लौजामो, मैं ये नहीं कह रहा कि लगे, और इंशाल्लाह उन पे लगेगी भी नहीं, वो इंडिया में है। जी नाज़रीन, देखा आपने इस मुनाजरे पर मिर्ज़े को किस तरह तकलीफ़ हो रही है और अपनी तकलीफ़ का इजहार मिर्ज़ा किस अंदाज में कर रहा है। इसी तरह कुछ अर्सा पहले इंडिया में एक मसला उठा था। मोदी की जमात की एक ज़िम्मेदार हिंदू औरत ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की थी, एतराज़ात किए थे। उस वक्त भी तमाम अहले इस्लाम ये कह रहे थे कि हिंदू औरत का कसूर है, वो मुजरिम है, बल्कि ख़ुद हिंदू भी तस्लीम कर रहे थे, सिख भी तस्लीम कर रहे थे। लेकिन मिर्ज़ा एक तरफ था, मिर्ज़ा ने यह कहा था कि कसूर मुसलमान का है, इब्तदा मुसलमान ने की है, उसने तो जवाब में ये बातें की हैं। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है
جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں. تو ریبٹل کرتے ہوئے اس عورت نے یہ چند ایک جملے بولے. آپ وہ پروگرام بھی دیکھیں نا, اس کی ایک آدھ ویڈیو مجھے ملی ہے, باقی تو ساری انہوں نے ہٹا دی ہیں. اس میں یہ عورت جو اس لیول پہ اتری ہے نا, وہ ریبٹل کرتے ہوئے اتری ہے. اس سے پہلے مسلمان نے کوئی غلط جملے ان کے ریلیجن کے بارے میں بولے تھے, اس کے اوپر اس نے ریبٹل کیا. میں اس کی طرف سے ایکسکیوز نہیں پیش کر رہا, میں قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن نے جو کہا تھا نا کہ ایسا ہو جائے گا, وہ ہو گیا. جی ناظرین، دیکھا آپ نے مرزا اس وقت اس معاملے کو کس انداز سے پیش کر رہا تھا اور اس کا پلڑا کس کی طرف تھا. اسی طرح جو حضرات ختم نبوت کے حوالے سے رد قادیانیت پر کام کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً مکالمے بھی ہوتے رہتے ہیں, ان پر تبصرہ کرتے ہوئے مرزا نے ایک جملہ بولا کہ یہ قادیانیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں, اور پھر ساتھ کہا الحمدللہ. دیکھیں اللہ نے ذلیل کر دیا ان کو, الحمدللہ. انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا قادیانیوں کو, اگلوں نے 3 دن کے اندر سارے مولویوں کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے چڑھا دیے کہ یہ لو جو تم جھوٹ بول رہے تھے. اب مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کوئی لیول ہے کہ یہ ڈیبیٹ کریں گے قادیانیوں سے؟ میرا تو دعویٰ ہے کہ ان کے بڑے جن کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہ بھی قبروں سے نکلے, قادیانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے سوائے میرے. اسی طرح مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا اویس اقبال ملحد کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا, اور بہت زبردست گفتگو رہی تھی اور لوگ بہت متاثر ہوئے. لیکن مرزا کو وہاں بھی مروڑ اٹھے اور مرزا نے اپنی تکلیف کا اظہار کس انداز میں کیا وہ بھی آپ سن لیں. اب ایک مفتی بیٹھا ہے, وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بھائی تو خود دیوبندی ہے, بھائی دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے, تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. جی ناظرین، ان چند نمونوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ الہاد پر کام کر رہے ہیں میدان عمل میں ہیں, اور جو لوگ رد قادیانیت پر کام کر رہے ہیں میدان عمل میں ہیں, ان سے مرزے کو کس طرح تکلیف ہے اور اپنی تکلیف کا اظہار یہ کس انداز میں کرتا ہے, یہ آپ کے سامنے آ چکی. اب آپ فیصلہ خود کر لیں. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس کے متعلق ایک معاملہ اٹھا تھا, تو وہاں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر ایک طرف تھے, مرزا ایک طرف تھا. جج نے جو فیصلہ لکھا تھا, مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر نے مل کر کوشش کی کہ یہ فیصلہ تبدیل ہو. تو اس وقت مرزا ایک طرف تھا اور اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ آپ فیصلہ تبدیل کر کے دکھاؤ. تیار ہے نا مولویو تو نال جو میں کرنی ہے انشاءاللہ. صرف میں انتظار کر رہا ہوں یہ سارے جمع ہوں, کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک کہ یہ فیصلہ ریورس نہ ہو. فیصلہ تو ورس کوئی نہیں ہونا, کیونکہ ریویو پٹیشن کے بعد یہ فیصلہ آیا. پاکستان کے قانون میں اب اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی جو انہوں نے کر دیا, الا یہ کہ 2/3 اکثریت سے کچھ پارلیمنٹ میں آئین کے اندر مزید امینڈمنٹ ہو جائے جو یہ چاہ رہے ہیں, اور پھر اس کا کوئی رزلٹ نکلے جو کہ ایک سمجھ لیں نہ ہونے والی بات ہے. اس اصول کے تحت تو اب ان کا یہ احتجاج قیامت تک چلنا چاہیے جب تک کہ یہ پارلیمنٹ سے کوئی قانون سازی نہیں کروا لیتے. لیکن میں دیکھتا ہوں یہ طرح ان کا جو ایمان ہے نا اچھل رہا, یہ کتنا عرصہ نکالتا ہے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے. تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے. ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو. جی ناظرین، دیکھا آپ نے مرزا نے کس طرح علماء پر طعن و تشنیع کی تھی, داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ یہ فیصلہ بالکل تبدیل نہیں ہو سکتا, یہ حتمی اور آخری فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی, اور آئیں علماء ورنہ یہ چندہ خور ہیں, یہ وہ بغیر مختلف باتیں کی اس نے. لیکن اللہ نے فضل فرمایا, علماء کی محنت رنگ لائی اور مرزے کا منہ کالا ہو گیا. سپریم کورٹ نے اپنا وہ فیصلہ واپس لیا, اس کے اندر تبدیلی ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب بذات خود سپریم کورٹ پہنچے, مفتی تقی عثمانی صاحب اور اسی طرح دیگر تمام مکاتب فکر نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں تبدیلی ہوئی اور مرزے کا منہ کالا ہوا.